Good evening, everyone. Anh cái dân biết ngày guys đi cái mall cái Phoenix Mall of Asia. Anh có bên chuan pe cái này cái decoration Christmas cái lihat entas nem. Cái jing bun brio cái bala palat. Wat cái surok lah blog lut. Lah bun palat cái brio. Cái jika mangsa ajngai ta kumpa lai kilometer ladi 100 kilometer ya hindrai cái simpor hadu shikin tahaman poi. Cái tarung habiai cái jatno kumpa 100 meter mereka blog palat. Dengan perikai fini keski, ya ke jingbon kibriu one shopping kibuan sodat dalam bikun kiti kiwan superlock dan sodat ini jaka. Dengan perikai fi saya perikai kalau ngomno. Okay, happy Christmas everyone. Okay, kemudian kong ada di kayeng ngamtip kini kayeng ayu tambah ke internet. Saya pekai kalau na kidan kibun kidan sendur ni apa? Kini kayeng ngamtip ke jingmut ayu hendrai kalau ke internet sibun. Kini pekai. Wow. Okay. Kinarit kila ya kemen kila sofa. Dan kibelak kai kini kau kecing lak kai kini ke light festival. Okay, kita di kau kecing lak kai. Gila benda tu. Okay, kita ke mall. Kita ke main shopping mall sebab gila benda tiada tiada. Dia yang lek kasih siang. Kambun ke jing internet kita ke Christmas tree. Kita ke lights ke fair tinggal pikai ke long. Kumno. Mentang sedang akan yok bentan seselong, tak tahu ngah wan kai nak sini, baru bentan ses Bangalore, dengan siang ngelawan jeseng mana, kalau sunat sibun, mentang suan kai nak, kuat beni kita ke Christmas decoration di Bangalore. Saya compare dengan kalau ngomong seselong, okay, kini kita ke pool, kita ke lights, kita ke kita internet, kita ke internet sibun. Wow, this is amazing. Yang lihat susu. Kibun palat kinang sendur. Okay, gini generation kepating jo kinang sendur te. Kumaitip berapa kidan mobile te ki sendur bensak jikin mau kita kacingan kai si sport. Jadi mo. Ngala banong ani ka snem hajar pusau katung bejing alasa ani Bangalore kumpa prasnem ai. Kan kumjing ai digi snem kebab kebaki dalle sisai ke Christmas celebration. Ngai idon ki balai yala puara ki shopping mall ro. But khamta mi kila don khamta ki bam let's say what ki office okay. What office ngile tagi secret santa ki gift banai so pa bal ya wish Merry Christmas but tumta takter. Hendrai kawai ki mangla abanong bahamta snem ni Bangalore iki yale ba ni Christmas. Ngam tip hadu kanu ki tip ya ga jingmut jengka hendrai bon hi ki pajba. It's not benle yani ke Christmas celebration. Okay, so ngini tika shoot sa siang. Ngamtip pula ban yo asioban mi ka store juga nomor bak bun brio pala. Let's say kam da fine ba, Andre.
Kwa ban kawai ka mga kwa kalong man piniipi gini decoration. Wala kalong kabay itanan na yan. आप फोटो खींचो ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಎತ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ